Hello everyone, good afternoon, welcome in the South Africa house again, or if it's your first time, welcome. Also for our people online who joined the live stream, welcome. It's my pleasure to introduce you to Dennis Delsport, our journalist in residence in the South Africa house. As you might know, every couple of months there's a new journalist coming from Media 24, the news network in South Africa, here to the house to give his perspective on what's happening in South Africa and how that can be relevant for the Zuid-Afrikahuis. And it's also very interesting for us. It's great to have Dennis here because he can tell us a lot about how Jacob Zuma got arrested a couple of years ago and on the effects of that for the current situation in South Africa. So very happy to talk with you, Dennis, about that. Can I give you the floor? Yeah. There you go. Good luck. Thank you. Hi all, thank you so much for coming today. My naam is Dennis Delsport, ek is 'n joernalis van Netwerk 24 in Johannesburg in Suid-Afrika en vanaand gaan ek met julle 'n bietjie gesels oor die inhegtenisname van Jacob Zuma en die gevolglike onluste wat daarna gebeur het. Nou kom ons kyk eers wie is Jacob Zuma. Jacob Zuma was Suid-Afrika se president gewees tussen 2009 en 2018. Nou na groot druk van die publiek word bedank Jacob Zuma as president en hy word opgevolg deur president Cyril Ramaphosa wat tot vandag toe nog die president in Suid-Afrika is. Nou Umshalozi, soos wat Jacob Zuma ook bekend staan in Suid-Afrika, sy termyn word gekenmerk deur korrupsie en staatskaping. Zuma word op 7 Julie 2021 in hegtenis geneem weens sy weiering om voor die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping te getuig. Nou kom ons kyk bietjie na wat is staatskaping en wie is die Zondo-kommissie. Nou staatskaping is pogings van 'n aantal individue om uit die werking van 'n regering voordeel te trek deur middel van amptenare wat met beloftes, gunste en gawes omgekoop word om sulke pogings te help slaag. Nou in Suid-Afrika was die Gupta-familie van Indië glo aan die voorpunt van staatskaping gewees. Na professor Thuli Madonsela toe die openbare beskermer se verslag oor staatskaping, het Jacob Zuma die Zondo-kommissie onder leiding van toe adjunkhoofregter Raymond Zondo gestig. Die kommissie het in 2022 sy werk voltooi en meer as 300 getuienis is na die kommissie geroep. Die verslag is ook reeds verlede jaar aan president Cyril Ramaphosa oorhandig. Maar watter ander verbintenis is daar tussen Zuma en die Zondo-kommissie? Nadat Zuma deur getuies geïmpliseer is hy na die Zondo-kommissie geroep. Tydens een van sy verskynings het hy die kommissie verlaat tydens middagete en hy het nooit weer teruggekeer nie. Hierna vra Zuma dat Raymond Zondo homself moet onttrek van die kommissie omdat hulle groot vriende is. Zondo sê dit is nie so nie en hy nader toe die konstitusionele hof om Zuma te dwing om voor die kommissie te verskyn. Zuma weier steeds en op 29 Junie vonnis die konstitusionele hof om tot 15 maande tronkstraf weens sy volgehoue weiering om voor die kommissie te verskyn. Hy het tot 7 Julie 2021 gehad om homself aan die owerhede te oorhandig. Indien nie, moes die polisie hom in hegtenis neem. In die dae nadat die konstitusionele hof vir Zuma tot 15 maande tronkstraf gevonnis het, was daar verskeie betogings buite sy Nkandla woning in die Zululand van KwaZulu-Natal gewees. Op 7 Julie, met slegs 15 minute voor die spertyd, handig Jacob Zuma homself oor aan die owerhede en word hy na die escort gevangenis in KwaZulu-Natal geneem om met sy vonnis te begin. Hierna breek dodelike onluste uit. Na Zuma se inhegtenisname breek onluste in KwaZulu-Natal en Gauteng uit. Owerhede het nooit erken dat dit Zuma se ondersteuners is wat hierdie onluste gelei het, maar die tekens was daar soos julle in die foto kan sien. Daar was ook natuurlik opportunisme betrokke gewees en van die land se brandarmste mense het ook begin steel. Ons kyk gou na 'n video na hoe 'n dag tydens die onluste gelyk het.
Namapolis are just watching. They're literally standing there watching. This is Embangini. China shops have been looted and it's on fire. Cash converters on fire. Don't waste your ammo. Stop, stop. Let them come. Remember, stop, stop. They don't want to be. Go behind them. Yeah, everybody clear the road for them. Let them go forward. So tydens die onluste, oftewel die onluste het vir byna 1 week na Zuma se inhegtenisname in Suid-Afrika geduur. Minstens 354 mense is daar tydens dood. Minstens 5500 mense word vir onder meer diefstal en openbare geweld in hegtenis geneem. Die weermag word ontplooi om die polisie by te staan en in sommige gevalle neem die gemeenskap reg in eie hande om hulle eiendom te beskerm. Dan was daar ook natuurlik die tragiese insidente in Phoenix net buite Durban. Rassespanning breek in Phoenix uit nadat 36 swart mense van die nabygeleë Inanda informele nedersetting tydens die onrus deur Indiërs daar vermoor is. Dit het alles begin nadat 'n inwoner van Inanda op pad was winkel toe en hy toe omgeraai is. Inwoners van Phoenix meen die man wou winkels aan die brand gaan steek het. Kom ons kyk bietjie na die ekonomiese impak van die onluste in Suid-Afrika. Minstens 20 miljard rand se skade is aan infrastruktuur aangerig tydens die onrus. Dit sluit nie die skade in wat besighede gelei het by wie daar gesteel was of die skade wat hulle gelei het nie. Talle besighede moes vir altyd hulle deure sluit omdat die finansiële verlies te groot was. Suid-Afrikaanse ekonomie verloor byna 50 miljard rand weens die onluste en provinsiale ramptoestande is in die provinsies aangekondig om noodfondse vry te stel. Die groot vraag is nou, waar is daardie geld heen? Baie besighede moes van hulle versekerings eis om die verliese te verminder. So wat gebeur nou? Daar is duidelike bewyse dat die onluste haarfyn beplan was en die valke, die polisie en die nasionale vervolgingsgesag se ondersoeke duur voort. Talle sogenaamde aanhitsers van die geweld is ook reeds in hegtenis geneem en hulle verskyn deurlopend in howe in KwaZulu-Natal. Verdagtes sluit in lede van die ANC se jeugliga, polisiebeamptes en selfs onderwysers. Die verdagtes was glo deel van 'n WhatsApp groep gewees waar die onluste beplan is. Drukgroepe meen egter hierdie is slegs die klein vissies in die dam en dat nog arrestasies uitgevoer moet word. Wat van Duduzile Zuma? Die valke bevestig dat Duduzile Zuma, Zuma se dogter, ook vir haar aandeel in die onluste ondersoek word. Sy is nog nie in hegtenis geneem nie. Duduzile het gereeld tydens die onluste op haar Twitterblad aanmerkings en woorde soos "We see you" gemaak, terwyl sy foto's en video's van die onluste daarop gedeel het. En dan wonder julle seker, waar is Jacob Zuma nou? Nou, Zuma is op 5 September 2021 op mediese parol vrygelaat. Hy verskyn ook deurlopend in verskeie howe reg oor die land. Nadat hy op 5 September op mediese parol vrygelaat is, het die Hooggeregshof in Pretoria bevind dat sy mediese parol ongrondwetlik is. Ook die Appelhof het so bevind. Die saak word tans in die konstitusionele hof betwis.
Zuma is ook steeds gewikkeld in die wapenskandaal saak, waarin hy saam met die Franse maatskappy Thales op aanklagte van korrupsie, bedrog, geldwasery en rampokkery verskyn. Die saak sloeg reeds vir byna 24 jaar. Hy is ook gewikkeld in verskeie private vervolgings. Zuma laat vir advokaat Billy Downer, die staatsaanklaer in daardie korrupsiesaak van hom, en die News24 joernalis Karen Mon privaat vervolg. Zuma en Downer het vertroulike inligting van hom, mediese inligting van hom, aan Mon gelek. Hy laat ook vir president Cyril Ramaphosa privaat vervolg, omdat hy meen Ramaphosa het nie teen Downer opgetree, toe hy by hom oor Downer se optrede by Ramaphosa gaan kla het nie. Kenners meen dit is alles pogings van hom om die regstelsel te ondermyn en om sy korrupsieverhoor verder te vertraag. Goed, en dan is daar enige vrae van julle? Ja. Thank you, Dennis, for this interesting and, well, yeah, very interesting presentation. I'm not sure if there are already some questions from the audience here in the house or online, of course. Feel free to ask. Hey there, thank you so much for the introduction. Super interesting. My name is Simon. I was wondering what the VALCA means. What kind of an organization is this? Simon, die VALCA in Suid-Afrika ondersoek prioriteitsmisdaad. Hulle kyk in diep sake of in groter sake in. Hulle sal byvoorbeeld dwelmhandel ondersoek, jy weet ernstige misdade wat dieper as die polisie se ondersoek nodig het. Is it like the South African equivalent of the FBI then, or? Soortgelyk, maar nie so groot soos die FBI nie. Okay. Ja. Thank you so much. Thank you. The first question that came in my mind is how did we get here? So what happened with Zuma that he is doing all this and that he ended up here? Well, Joppe, staatskaping het 'n groot rol gespeel in Suid-Afrika, ook waar ons vandag is. Ek meen staatsentiteite soos Eskom, Transnet, die SAL, die Suid-Afrikaanse Lugdiens is leeggesuig deur hierdie staatskapers en ons sit met die gevolge daarvan vandag en dit is hoekom ons is waar ons is in Suid-Afrika. Jacob Zuma en sy ondersteuners natuurlik ontken alles dat hulle, jy weet, enigstens deel hiervan was, maar die bewyse is daar, dit word ondersoek. Die Gupta familie self is in hegtenis geneem en hulle is in 'n tronk in Dubai. Ons is besig met die uitleweringsproses om hulle in Suid-Afrika te kry, maar wie weet hoe lank dit gaan vat. Ons of tyd sal leer om te sien wat gaan gebeur, ja. And with staatskaping, you mean that people were in positions who bought their position, or can you elaborate on what you mean with that? Wel, die beweringe in Suid-Afrika is dat, jy weet, die Gupta familie het mense in spesifieke posisies geplaas om hulle sin te kry, om staatskontrakte te kry. Hulle het byvoorbeeld, jy weet, van hulle mense gevat en in SAL geplaas, en as daar vraagtekens daar rondom is, dan skuif hulle oor Transnet toe. Hulle het ministers betaal om sekere kontrakte vir hulle te gee. Hulle het ministers geld aangebied om die spesifieke minister van daardie ampt te word. Daar was 'n tyd gewees waar Suid-Afrika 'n minister van finansies gehad het. Hy is toe afgedank deur Jacob Zuma, 'n nuwe een is aangestel en 5 dae later is die een ook afgedank gewees. So dis 'n groot web. Ons skat staatskaping in Suid-Afrika by die 2 miljard rand omtrent, wat dit Suid-Afrikaners kos. And do you think that is something
Oh, sorry. We hebben even een vraag uit het digitale publiek. Excuus voor mijn Afrikaans. Dennis, weet jij waarom daar naar Zuma verwijst wordt als Msolozi? Umshalozi. Umshalozi is Zuma se bynaam onder sy ondersteuners. Dit beteken nommer 1. Jy sal byvoorbeeld hoor by die hofsaake of jy weet enige geleenthede waar Zuma betrokke is, jy weet daar's altyd die sê ding in Suid-Afrika, hands off Umshalozi. Umshalozi beteken nommer 1. Thank you. I was wondering if it is something that is because of Jacob Zuma or also because of other circumstances in the country. There was, of course, a big economic crisis in the years when Zuma was president. So is it something that is because of him or his policy or his way of ruling the country, or would it probably have happened with all other people who was in this position, you think? Jopper, ek dink dit om dit duidelik te stel, dit is nie net Jacob Zuma se skuld wat in Suid-Afrika aangaan nie. Dit is 'n reeks gebeurtenisse wat ons gebring het tot waar ons is vandag. Ek meen president Cyril Ramaphosa is, jy weet, mens kan sê daar was hoop geweest dat hy dinge in die land sou verander. Maar toe kom die Palapala skandaal nou op die lappe. Ons moet sien wat daar gaan gebeur. So nee, dit is nie net Jacob Zuma nie, dit is 'n reeks gebeurtenisse wat ons gebring het waar ons vandag is. En my persoonlike opinie is ons gaan moet verandering in regering sien baie vinnig om 'n verbetering in omstandighede in Suid-Afrika te sien. All right, and well, today might be a good day for that because the State of the Union will take place today, right? If I'm not mistaken. Ja, president Ramaphosa sal vanaand om 7:00 Suid-Afrikaanse tyd die land toespreek oor by die parlement toespreek ook die land met sy staatsrede. Ek dink een van die warm gesprekspunte daar sal wees beerdkrag. In Suid-Afrika gaan ons deur sterk beerdkrag op die oomblik. Ons sit soms met 12 ure van die dag wat ons nie krag het nie. So ek dink hy gaan baie vrae daarvan kry in die parlement. Hoe hy dit gaan antwoord, weet ek nie. Dit lyk nie asof die regering plan het om beerdkrag nou uit te sorteer nie. En mense soek antwoorde, Joppe. Mense is moeg. I can imagine that. And how is the situation there? Because if there will be people who are supporting Zuma, there will be people who are supporting Ramaphosa, so it will not be a nice event, like a gezellig event, as we say in Dutch. Joppe, ek dink om dit net duidelik te stel, Jacob Zuma geniet nie meer so baie steun in Suid-Afrika nie, wel in KwaZulu-Natal waar hy natuurlik woon. Ek dink vanaand meer gaan nie gaan oor ANC binnengevegte nie, maar ons gaan wel sien dat partye soos die ekonomiese vryheidsvegters, die EFF en die DA en die Vryheidsfront Plus, die EFP, almal gaan met ernstige vrae na Ramaphosa toe kom. Die vermoede is ook dat die EFF weer eens die staatsrede gaan ontwrig. Ek weet enige Suid-Afrikaner sal weet die gewone on a point of order, maar die speaker het wel gesê sy gaan nie vanaand enige nonsens stilt nie. Sy sal die regte stappe neem en die staatsrede sal voortgaan vanaand. Ja. All right, so people want to prevent that. Ja. Okay. Ja. And why is that? Because of the situation, or? Nou, Joppe, ek meen dit moet aangaan, hè? Die land soek antwoorde, maar ek meen die oppositieparty en ander partye wil ook vir Ramaphosa nou, jy weet, hy is nou op sy swakste punt met beerdkrag. Die ANC het byvoorbeeld, jy weet, ons het hierdie oor die naweek het ons 'n peiling gedoen op netwerk en ek dink dit was die uitkoms was dat daar slegs 38% van steun nou is vir die ANC. So die ANC gaan wil gesels vanaand, jy weet, hulle gaan met antwoorde wil kom. Volgende jaar het ons nasionale verkiesing, so die tyd raak min vir hulle. Ja. Maar die oppositiepartye gaan dit probeer uitbuit en hulle gaan probeer om Ramaphosa en die ANC omver te gooi. Any questions from the audience in the meantime? Yes, feel free. Simon?
Thank you so much. This is Simon again. I was wondering what it is like to follow this Zuma case as a journalist. Is it like a hard job? Is it hard as in dangerous to be? I don't know. Like I don't know what the consequences are as a journalist. Simon, om eerlik te wees, dit is moeilik. Bloot oor die feit dat daar so baie hofsaake is, wanneer daar 'n verslag of 'n hofdokument maar op jou tafel beland, dan moet jy eers uitfigure watter saak dit is. En dan op, jy weet, op 'n meer ernstige noot. Kyk, ek was die aand daar gewees van Jacob Zuma se arrestasie by in Kandla. Dit was 'n baie moeilike situasie gewees. Die oomblik toe hy in hegtenis geneem is, het ek regtig nie geweet, jy weet, moet ek lag, moet ek huil, moet ek in my kar klim en ry, wat is die situasie nie. Jy weet, ek wil dit graag sê ook, jy weet, om 'n wit Suid-Afrikaner te wees in daardie situasie in Nkandla, maak dit ook nie sommer makliker vir 'n ou nie. Mens moet maar altyd versigtig wees, maar om die hofsaake te volg, om Jacob Zuma te volg, ek meen, ek is nou net meer as 3 jaar by Netwerk, ek werk al van 2021, jy weet, 2 jaar daarvan net op die, nie net op die Jacob Zuma saak nie, maar ek volg die Jacob Zuma saak al van toe af. Ek het vroeër gesê, weet, daai korrupsiesaake in die wapenskandaal gaan al vir 24 jaar aan, Simon. Ek meen, ek was 2 jaar oud gewees toe daardie saak begin het. So ja, dit is opwindend. Die adrenalien hou my aan die gang. En mens moet natuurlik nog steeds jou kontakte met sy mense hou. Ja, ek meen, ek is seker ek sal vir die volgende 10 jaar oor Jacob Zuma skryf. Mijn naam is Rudolf. Ik doe het even in het Nederlands. Ik versta redelijk Afrikaans en ook wel Engels, maar we spreken hier 3 talen volgens mij. Dus de familie van Indiase afkomst, hè, die oligarchenfamilie die erg met Zuma heeft samengewerkt in allerlei corrupte zaken. Ik heb begrepen dat die nu toch enigszins worden aangepakt. Hoe zit dat? Hun positie op het ogenblik. Van de naam de Gupta-familie. Verstaan jij mij? An Indian family who worked with Zuma. Yeah, I can. There was an Indian family who worked a lot with Zuma. Yeah. And the question was how they are dealt with them now, that they were their actions against them as well. Not sure if you are aware of that or. Okay, so that is the Gupta family I spoke about. 2 of the 3 Gupta brothers was arrested last, I think, by May, June last year in Dubai after nadat 'n uitleweringsaansoek gerig is aan die owerhede daar. Ons Suid-Afrikaanse regering, die ministerie is besig om alles gereed te kry, om hulle uitgelewer te kry. Mens moet onthou dat die saak waarvoor ons hulle nou wil uitlewer, is 'n saak in die Vrystaat wat ek dink is omtrent 2.9 miljoen rand werd waarna hulle kyk. Maar die probleem kom in, as ons die Guptas wil uitlewer, moet ons al die sake wat ons teen hulle wil open vir die regering in die Verenigde Arabiese Emirate gee. Ons kan hulle nie uitlewer en dan in Suid-Afrika vir ander sake gaan aankla nie. Ons moet alles nou gereed kry. Die proses is blykbaar aan die gang. Die Guptas is blykbaar steeds in die tronk. Ek het seker so 2 weke terug daar met 'n joernalis in Dubai gesels en ek het vir haar gevra, weet, wat is die kanse dat hulle nog in die tronk daar is? Dis hierdie skatryk sake, manne. Ek meen, waar is hulle? En sy het vir my gesê, nee, hulle is nog steeds in die tronk. So ek dink dit kan 'n tydjie neem vir hulle om Suid-Afrika toe te of aan Suid-Afrika uitgelewer te word. Maar ons is hoopvol dat daar stappe geneem sal word. Daar is sterk bewyse. Kollegas van my in die mediabedryf het byvoorbeeld die Gupta leaks gekry. Dit is ek dink dit is iets soos 1 miljoen e-posse wat die joernaliste gekry het waarin daar direkte kontak tussen die Guptas en verskeie staatsamptenare is. So die bewyse is daar. Ons moet hulle nou net in Suid-Afrika kry en in 'n Suid-Afrikaanse tronk. I will first
start with the clarification and then followed the question. I'm Olita from the South African Embassy. The word Msholozi is not meaning number one. It's a clan name and it used to praise anyone within the surname of Zuma, and they use Msholozi. So everyone calls Zuma their clan praise. It will be Msholozi according to the tradition. My question to follow to that is follow to the Zondo Commission, because the whole thing happened because of the Zondo Commission. And what do you think, based on the outcome of Zondo Commission, will Zuma comply with the court if he needs to appear in any court? And what will be the consequences thereof? Because just a contempt of court has caused so much distortion in the community. What about if he has to face criminal charges based on the outcome? So if I understand you correctly, your question is, what will happen if Jacob Zuma is being sent back to prison? To court itself. Or to prison. Yeah, remember, he's still in various cases in court. Okay, interesting question, thank you. So if we look at his court documents in his various cases, his lawyers are, they are making the statement quite regularly that he can't go back to prison. Let's use his medical parole case now as an example. One of their arguments is that if Jacob Zuma goes back to prison, the possibility of unrest is very high. That is one of the, well, as I said, that's one of their arguments. But my personal opinion is that Jacob Zuma will never see the inside of a prison again. He's an old man. He's 80 years old. He's being charged with these corruption cases in the Wapen scandal. But as we have seen, there's quite a lot of delays in that case. He's got the situation with Advocate Billy Downer. He's got the situation with Karen Moore. Before that, he had this case where he wanted Advocate Downer to recuse himself as the state prosecutor. So that he asked Judge Piet Koen in Pietermaritzburg in the High Court there to let Downer recuse himself. When Judge Koen said no, he went to the Supreme Court of Appeal in Bloemfontein. When they said no, he went to the Constitutional Court, and the Constitutional Court recently said no. So now we are at a phase where the private prosecutions are happening, and I expect him, if it doesn't go into his favor, he will go the same route: Appeal Court, Constitutional Court. So if the day comes that when he is being found, let's say he's being found guilty in this corruption case, he will go to the Supreme Court, he will go to the Constitutional Court. So it's going to take a while if he ever goes back to prison. But due to his age, I don't think that he will ever go back to prison again. Maybe in the medical parole case that's ongoing in South Africa. We'll have to see. But yeah, there's always a high possibility of unrest, especially in his province, KwaZulu-Natal and Gauteng again. Would have been an interesting story if he started his political career on Robben Island, in prison, and then he would end in prison as well. There's one more question from our... Vanuit het dichte publiek, klopt helemaal. Pieter Duplessis vraagt, en excuus weer voor mijn Afrikaans, wat denk jij van die onlusten betekent voor die toekomst van democratie in Zuid-Afrika, gezien dat dit een van de grootste gevallen is vanaf Zuid-Afrika een democratie geworden het? Do you understand that? Or? Yeah. Okay. So basically, wat betekent het voor democratie in Zuid-Afrika? Pieter, is dit reg? Ja, Pieter, baie dankie vir jou vraag. Kyk, demokrasie in Suid-Afrika is iets waarvoor ons baie jare lank geveg het. Dit is iets wat ons moet beskerm. Ek persoonlik dink dit is onaanvaarbaar dat, jy weet, Jacob Zuma en sy of nie soveel Jacob Zuma nie, maar die mense rondom hom, jy weet, die howe byvoorbeeld nou wil,
jy weet in Engels sal mense sê hostile hou of om te sê, jy weet, as hy moet terug gaan tronk toe, is daar 'n kans vir onluste. Ek dink dat dit moenie so wees nie. Reg moet geskied in Suid-Afrika, maar ek dink nie, jy weet, dit sal tot op 'n punt kom waar daar nie meer demokrasie in Suid-Afrika sal wees nie. Demokrasie is iets waarvoor ons baie lank geveg het en demokrasie is iets wat ons altyd sal hê. But how do you foresee that in the future with only 39% of the 30? Yeah. So what will happen? Because it might be that should come a coalition in South Africa. That's quite new. That's something. Yeah, we have never a lot expected. of coalition governments in South Africa on the municipal and provincial levels. It comes with its own challenges. In Johannesburg specifically, it seems like every 3 months now we have a new mayor. Then it's Dr. Mpho Palatse, then it's a new guy, then Mpho Palatse is back. So it comes with challenges. It makes the financial situations in the metros quite difficult because when there's a coalition, it have to go through certain approvals and stuff, and it delays service delivery at the end of the day. But I think on a national level, we haven't seen something like that in our democratic South Africa yet. It'll be interesting to see what happens if there's such situation where we go into coalition governments. But as I said earlier, South Africa is in need of change. Whether that is under the ANC government, whether that is under a new government, but change is needed urgently in South Africa. And I think it's quite important to say that on an international platform now, that, you know, things are not going well in South Africa at the moment. We need help, especially with our energy crisis. So yeah, thank you. Well, very good. That's noted. You've asked a lot of questions that I wanted to ask, so thank you for that. Makes my job a bit easier. And one more question about the role of the media platform you're working for, and because they're also involved in the court with Zuma, right? Your colleague Karen. How is that for a media platform to have this case with the former president? So how does that work for you, for example, as a journalist? So just to clarify, Karen is from News 24, from Network 24, but it's still the same media company, Media 24. So yeah, it makes our job difficult. The fact that he tries to, or the fact that he private prosecutes a journalist now that's been reporting on this matter for years and years. Karen's editor, Adrian Basson, he said one day at court that, you know, he just wants to intimidate journalists now. And it could, well, this is now my opinion, is that, you know, he wants us to, he knows that ons is in staat om, jy weet, inligting van hom in die hande te kry op maniere. En het maak hom bang, dink ek, jy weet, hy wil nie weer terug gaan tronk toe nie. En hy weet die moontlikheid is daar. Ek dink in sy agterkop is die Gupta Leaks ook, jy weet, besig om af te speel, wat natuurlik deur joernaliste gevind is. Ja, dit maak dit moeilik. Karen het my baie gehelp al in my loopbaan. Maar ja, dit is moeilik op haar ook. Maar ek glo ons sal aan die ander kant hiervan uitkom en geregtigheid sal geskied. That's good. And do you think that it will help him in a way to have all this attention for his own position? You can say that Jacob Zuma might be a populist. So then all the attention he gets from the court and from other journalists, that will strengthen his position as well, because that may be exactly what he wants. What do you think of that? Joppe, Jacob Zuma wil relevant bly. Ek meen, die ANC het in Desember sy 55ste nasionale konferensie gehad waar hulle top 6 leiers en 'n nuwe NK van omtrent 80 lede verkies het. En ek kan onthou dit was die vooraand daarvan gewees. Ek was nog op pad terug van die hotel af en Gert van der Westhuizen, ons politieke redakteur, het vir my 'n boodskap gestuur en hy het vir my laat weet dat Jacob Zuma gaan vir Ramaphosa nou privaat vervolg weens hierdie aangeleentheid met Downer en Mon. Om dit nou alles op die vooraand van die nasionale konferensie. So ek dink hy speel baie strategies.
Daar is natuurlik die moontlikheid dat Karen en advokaat Billy Downer net die, jy weet, scapegoats is om by Ramaphosa uit te kom. Ek vermoed hy het gedink dat sou Ramaphosa of nou die feit dat hy Ramaphosa privaat laat vervolg, gaan hy nou weer, jy weet, dit bring nou weer die omstree op sy staan beleid na vore dat Ramaphosa nie as president sou kon staan tydens daardie verkiesing nie. Maar op die einde van die dag het Ramaphosa gewen en op sy top 7, dink ek is omtrent 6 van die top 7 of 5 van die top 7. Hy is nou natuurlik die 6ste een is jy weet in die CR17 kamp. Ek dink is net Nomvula Mkhonyane as ek reg is wat aan die RET kant belyn. In die Zuma kant, dis die RET kant. All right, and do you think that Ramaphosa will remain the leader of the ANC until the upcoming elections? Well, if it goes on to the just the term that he is in office, yes, he was re-elected, as I said. Yeah. But the Pala issue is could come to halter him and get him out of office. I think we are on the verge of getting a new deputy president in South Africa as well. His name is Paul Mashatile. He was elected as the ANC's deputy president in December during the conference. So we could maybe see Paul Mashatile come through as the president sometime if the Pala issue makes President Ramaphosa go onto the the op sy staan reël. But we'll have to see. I think, as I said earlier, in the 2024 elections, it's time for change. We'll have to see what happens during that elections, which also could get him out of office, obviously. Well, we will monitor that all from here as well, I think. Anyone else from the audience who want to ask a question or online maybe? Yes. Hello, my name is Anjali. I think you already answered my question a bit, but what's the alternative? I mean, when Ramaphosa shouldn't stay in office, or wouldn't stay in office, or couldn't stay in office, what's the alternative? Well, Angelique, as jy my hierdie vraag 2 maande gelede gevra het, sou ek vir jou gesê het, Dr. Willem Kiese, die voormalige minister van gesondheid, en die rede hoekom ek dit sê is, hy was die radikale ekonomiese transformasie, die Jacob Zuma faksie, se voorkeurkandidaat gewees vir presidentskap van die ANC. So hy het teen Ramaphosa opgegaan in Desember vir daardie posisie. Maar dit laat mens met die vraag, jy weet, watter een kies jy nou? Ramaphosa met die Pala skandaal op sy kop? Dr. Willem Kiese met die Digital Vibes skandaal oor sy kop. Digital Vibes natuurlik is 'n saak waarin Dr. Willem Kiese betrek word waar hy kommunikasietenders in die COVID-19 pandemie in Suid-Afrika op onregmatige wyse of glo op onregmatige wyse toegeken het. Aan sy seun was ook blykbaar betrokke gewees. Ja, ek meen, kan meer daaroor gaan lees op Netwerk 24 natuurlik. Maar ja, dit laat mens met die vraag nou, watter een kies jy? Want daar is 'n donker wolk bo al twee kandidaate se kop. Nou, Ramaphosa, ek meen, ek kan nie aan iemand, as die ANC in bewind bly, Ramaphosa, ek kan nie dink aan iemand anders wat ons in 'n beter toestand of in 'n beter situasie sal bring nie. Die een wat natuurlik met die oplossing vir beerdkrag kom, kry natuurlik my stem, maar ons sal sien wat gebeur, ja. Is there an alternative next to the ANC? Is there another party who is ready to become the biggest party in South Africa? Sorry. Sorry, Yeah. Ja, Joppe, daai is 'n interessante vraag. Ek dink nie daar gaan in die volgende verkiesing, jy weet, as die ANC, jy weet, kom ons sê hulle word uitgestem nie, dat daar 'n party sal wees wat alleen 50% plus 1 stem gaan kry nie. Dit gaan maar deur 'n koalisie gebeur. Ek dink die moontlikheid is natuurlik daar dat die ANC jy weet weer eens in bewind sal bly. Ja. Maar iemand het daardie dag, ek dink dit was professor Kroukamp gewees van die Universiteit van Johannesburg wat hy vir my gesê het,
by die konferensie wat hy van gesê het, jy weet, dinge gaan sleg onder die ANC, maar indien jou oppositiepartye nie eers daai situasie uit jy weet mag kan kry nie, hoe sleg moet hulle nie wees nie. So dit is interessant om te sien. Ek byvoorbeeld het nie die vorige verkiesing gestem nie. Weens twee redes. Eerstens, ek was in Durban gewees om verslag te doen oor die, so ek kon nie stem nie. En tweedens, ek het regtig nie geweet wie om voor te stem nie. Niemand, en ek dink dit is 'n groot probleem onder die jeug in Suid-Afrika. Jy weet, niemand, die jeug gee net nie om daaroor nie. Vir wie stem ons? So as die party uitkom wat sê, jy weet, jeug, ons is hier vir jou, ons is hierdie wat ons vir jou bied, hier is die toekoms wat ons vir jou bied, ons kan vir jou werk bied, jy weet, dit sal 'n groot verskil maak en daardie party sal dan natuurlik in die komende jare in bewind kom, aangesien die jeug natuurlik nou ouer, soos die jeug ouer word. Yeah, you mentioned you need change in South Africa. I hope it's not the kind of change like we saw last week, the visit of the foreign minister of Russia to South Africa, and they're getting closer and closer to the Putin policy. What's your opinion about that? Well, just to clearly state, this is not the opinion of Netwerk 24, it's just my opinion now. Suid-Afrika het nog nooit regtig standpunt ingeneem met die oorlog in Oekraïne nie. Ek was vroeër in die week in Hongarye gewees en 'n vrou op die trein van Oekraïne het actually vir my gesê, jy weet, sy het vir my gevra van waar is ek en ek het vir haar gesê ek's van Suid-Afrika. En sy het vir my gevra, hoekom neem ons nie standpunt teen hierdie situasie nie? Ek persoonlik dink Suid-Afrika onttrek homself hiervan bloot oor die ekonomiese impak daarvan. Ons het baie bande met Rusland. Ek weet ons beerdkrag, ons het groot probleme natuurlik in Suid-Afrika wat die ekonomie halter. Ek dink nie ons kan bekostig om enigstens te sê, jy weet, Rusland hou op of daai en dan verloor ons daardie bande. Maar my persoonlike opinie, Suid-Afrika moet 'n standpunt inneem teen Rusland. Oorlog is nie die manier vorentoe nie. Ons moet in 'n wêreld van vrede begin leef. Some nice remarks to end with, I think. If there are no more questions in the audience, no? Then I would like to thank you. Hope, yeah. Yeah, but okay, well, when we were preparing this interview, I asked Dennis, is there hope for South Africa? Wel, Joppe, so sleg soos wat dinge in Suid-Afrika gaan, sal daar altyd hoop in Suid-Afrika wees. Daar moet wees. Baie mense in Suid-Afrika is nie in 'n posisie om die land te verlaat nie. Baie mense wil nie die land verlaat nie. Mense in Suid-Afrika is die mooiste mense wat jy in jou lewe sal teekom. Ons het 'n manier om saam te staan. En ek glo ons sal deur hierdie kwessies kom. Dit raak moeilik, maar ons moet saam staan. Ons sal aan die ander kant uitkom. En dan natuurlik ook sport. Ek meen sport in Suid-Afrika het 'n manier om mense te jy weet saam te bring. So ek hoop die Bokke wen weer hierdie jaar die Wêreldbeker in Frankryk. Ons het dit nodig. Ja. So Olita again from the South African Embassy. I just wanted to ask your personal opinion based on the statement released by the Revenue Commissioner, who indicated that if the current leadership cannot deliver, they need to step down. What's your opinion about it? Government, if he's in that case, he was meaning government. Government as the ANC and the African National Congress. Well, I think me and you both know that the ANC government will never let go of power. They will, there could be calls from, there's a call in South Africa now to have early elections in
or bringing it forward to this year. They want to dismantle Parliament in general now. But I don't think the ANC government will let go of power. It's as simple as that. It'll have to happen through vote. By die stembusse natuurlijk. Yeah, that's basically all I can say. They won't let go of power. I mean, if you were the president of South Africa or in a high position as a minister, let's use Minister Bekele as a example now. I mean, there's various calls in South Africa that he should step down from his position due to the crime situation in South Africa. I mean, we have 72 murders a day in South Africa, but he doesn't want to let go. Why should he let go? I mean, he's been trusted by the president. He's got a job to do that was given to him by the president. So no, I don't think the ANC government will ever let go of power if it was as het van hulle afgehang het basis, ja. You were talking about the upcoming elections and to do it earlier. But you also said that you didn't vote last time. Yeah. So is there someone now who you think, okay, this is someone that I will vote for, that I have trust in? Yeah, there is someone I have my eye on. Maybe I can say that I've been keeping You don't close. have to say it. I'll say it. I've been keeping close tabs on Action SA. It's a new party that's been formed by Herman Mashaba. But let's see. I mean, it's still early days for them. Yeah. Let's see what they can do. Herman was the former mayor of Johannesburg as well. And then he got kicked out by the coalition government. And then that's when he formed Action SA. But yeah, let's see what happens. Maybe it changes. Maybe it's Action SA. We will see. Our time is up, unfortunately. So I would like to thank you a lot for this great talk, and also the audience and people online, of course. But I think it was a very nice conversation, an open conversation, and I know a lot more now about South African politics and the current situation. So thank you for that. And we have a little present for you. Thank you so much, guys. As you might know, the Zuid-Afrikahuis is celebrating their 100-year anniversary. Here you go. And I would like to give you this bottle of wine, which you can order, by the way. You can buy it from the house. Only 20 euros, I've heard. So enjoy. Thank you so Thank much. you. And let's stay in touch. And thank you all for watching. And also a big thank you to the people behind the screens for organizing this event again. And I hope to see you all next time in Zuid-Afrikahuis or online. And we will have a drink now, I think. Great. Great, thank you.